Nagluluto kami, guys. I miss you, guys. I miss you kayo. Isend mo ito sa group chat natin. Sorry na ako, guys. Kaya uwi na kami. Kasi ka naman, hawak ka naman dyan. Hawak ko lang. Hawak ko lang. Kulang to. Ayun, guys. Ano ito kami kasi lang? Kasan pa namin? Hindi ba tagal ba yun dyan? Alam mo yun, ilaw pa yan. Makikita nyo naman din kapag ano na yung mamaya. Tapos yan, tapos lalagyan. Mamaya. Ayos ba yan, guys? Pag-ayos. Alin? Ito pag-ayos. Pag-ayos. Ganyan lang. Wala pa yan. Matagal yan dyan, B. Dito sa pag-ibig. Matagal. Sige na nga para pag may ano. Matagal Hindi na. naman lang muna tayo pa. Basta gilid-gilid lang muna. O, ganyan. O, gilid. O, yan, lagyan mo, be. Tapos gamitin mo yung pag ano, pag maglagay ka, gamitin mo yung Okay pa, be. Ay, ito, lagyan mo. Questions of science, science of progress, what speaks loud as love. Tell me you love me, come back and hold me. Oh, what a Ano may rush sasabit? start, running in circles. Pero mas gilid-gilid na. Ganyan. Madalas ka. Madalas. Huwag lang yan, huwag lang. Sigit lang yung muna eh. Ayan, bilis ka na. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. Iwasan nyo lang yung ano, tapon-tapon o matapon. Kasi ma-short. Pero kaya, pwede naman ilagay yan pag mga ganun. So, pwede try I'm mo. going back to the Wala pa. start. Pag ganun, be, titingnan mo lang siya para magagawin. Lagyan na yan. Lagyan na yan. Pakakasa. Kinikunti lang yung pinitipid yung mantika. Kaya matagal pa yan. Diyan, dito banda yan. Matagal yan. Ganyan na. Tapos ikot pa rin. Pag matagal na to, ikot pa rin. Ikot lang. Tapos ikot lang. Ikot, tatlo. Tatlo lang. Tapos ikot pa rin. Lagyan pa rin. Oo. Diba, pag isa ngayon, ano, tapos maya, pangalawa, pangatlo, pang bilog.